निशान अता किया उनकी शान अजमत पे गुलामों के लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका से ज्यादा मर्तबा वाला रोज़े रसूलुल्लाह का उसी रोज़े अनवर पे गुलामों के लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या থেকে তো দুইয়ের জন্ম এক না হইলে দুই হয়ে যায় একের থেকে দুইয়ের জন্ম দুইয়ের মধ্যে এক আছে কিনা বলো এক বাদে দুই হইতে পারে আল্লাহ এক নবী যে দুই इंतहाए दुई इब्तिदाए की जमीए सभी को कसरत लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका পুস্তকে আছে বায়াত থেকে বায়াত কোন কোন পীর সাহেব তাই বলতেছেন ইয়া কতটুকু সত্য এই ব্যাপারে কোরআন হাদিসে আলোচনা আপনারা আলিফ এই বায়াতের সূরা বায়াতে শুনে বায়াতের সূরার বায়াতে মানে নিজের নামে মুরিদ করো আর বায়াতের রসুল মানে পীর উসিলা হইয়া